गिलगित वालों, गिदर वालों, हुंजा वालों, स्कर्दू वालों, शगर गरमंग वालों और घांचे वालों, दियामीर वालों, अस्तोर वालों, दारेल वालों, तांगीर वालों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब यहाँ पर बैठे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत सालों के बाद आज आपसे गुफ्तगू हो रही है। ऐसे ही है ना? मेरा ख्याल आपने शायद मुझे भुला दिया है, लेकिन मैं आज आपको लेकिन मैं आज आपको याद दिलाने आया हूँ कि मैं जब वज़ीर आज़म था तो कई मरतबा मैं यहाँ गिलगित आया था और कई मरतबा मैं स्कर्दू गया था, और मैं स्कर्दू गिलगित वज़ीर आज़म बनने से या वज़ीर आला बनने से भी बहुत पहले आया था, और मैं इस सारा इलाका मैंने देखा था। वैसे भी मुझे पहाड़ों का शौक़ है, मुझे गिलगित, स्कर्दू, बल्तिस्तान के साथ दिल से मोहब्बत है और दिली मोहब्बत है। तो जब इलाके से दिली मोहब्बत है तो आपसे क्यों नहीं दिली मोहब्बत होगी? आप तो मेरे दिल में बसते हैं। भाई अभी इतना नारेबाजी से थोड़ा सा परहेज करें, ये करेंगे और मेरा ख्याल शायद मैं भी आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं आज आया हूँ ना, ज़रा मेरी बात गौर से सुने। यहाँ जो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं वो ज़रा प्लीज़ बंद कर दें, बंद कर दें। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। इतने खड्डे हैं, पूछे इनसे रास्ते में, मैंने 3-4 मरतबा इनको कहा है, मैंने कहा ये सड़क तो यार बहुत दुख हो रहा है। एक ज़माने में इतने शौक़ से बनाई थी हमने सड़कें, भाई सिर्फ ये सड़क नहीं बनाई थी, सड़क हमने मानसेरा से शुरू की और थाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? मुझे कोई बता सकता है कि क्यों नहीं हुआ? मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता, मैं पार्टी या हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? आपने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। आज मुझे ये दुख ना होता देखकर इस हालत को जो मैं आज हो रहा है, क्यों आपने इस पर तवज्जो नहीं दी? क्या वजह, आपकी तवज्जो किन चीज़ों पे रही है? हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। और मुझे बताओ ज़रा कि सड़क के ऊपर जो सड़क जिसका मंसूबा मैंने शुरू किया था, जो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची, उसको यहाँ तक पहुँचना चाहिए था, फिर आगे जैसे मैंने कहा खुंजराब तक पहुँचना चाहिए था। वो सड़क मैंने यहाँ से अल्लाह के फजल करम से स्कर्दू तक पहुँचा दी, और उस पर पता है कितना खर्चा आया? 50 अरब रुपए के लगभग खर्चा आया उस पर। ये गिलगित वालों का, ये बल्तिस्तान वालों का हक है, कोई मेरा एहसान नहीं है आप पे, कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए।
میرا دل روتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا کیوں ہونے دیا. یہ پیسہ جو آپ پہ لگنا چاہیے تھا کیوں نہیں لگایا گیا؟ کہاں لگایا وہ پیسہ؟ یہاں ہسپتال بنائے تو ہم نے بنائے, بجلی کے کارخانے لگائے تو ہم نے لگائے. یہ جو ہم نے پانی پہ جو کہتے ہیں اس کو, جو ہائیڈل پاور پلانٹس کس نے لگائے؟ ہم نے لگائے. ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے نا وہ پاور ہم نے, پانی سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کس نے لگائی؟ ہم نے. یہ جو نلدر کا منصوبہ ہے ہم نے مکمل کیا ہے, اور دوسرے منصوبے ابھی تک مکمل نہیں ہوئے. اور مجھے بتائیں کسی اور پارٹی کا نام لے کہ کسی نے یہاں پہ اینٹ بھی رکھی ہو, کسی منصوبے کی بنیاد رکھی ہو, کوئی سڑک کی بنیاد رکھی ہو. ہم نے دیکھیں اسلام آباد سے لے کے مانسہرہ تک 4 لینز والی, 4 سڑکوں والی ہم نے ایک ہائی وے بنائی. وہی 4 سڑکوں والی ہائی وے یہاں تک بھی آنی چاہیے تھی. اور یہاں پہ تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ جو میرے زمانے میں تھا آج بھی وہی ہے. نہ اس کو بڑھایا گیا ہے, نہ اس کو وسیع کیا گیا ہے. فلائٹیں بھی وہی ہیں. ایئرپورٹ کو بڑا کر کے یہاں تو بوئنگ جیٹس آنے چاہیے تھے جیسے سکردو جاتے ہیں, لیکن ابھی تک اگر نہیں ہو تو مجھے بڑا افسوس ہے. اور میں دل سے آپ کو افسوس کا اظہار کر رہا ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ کروں گا اور کہوں گا کہ اس ایئرپورٹ کو بڑا کریں, اور اس کو, اور یہاں پر بھی گنجائش پیدا کریں کہ یہاں پہ جیٹ لینڈ کر سکے اور جیٹ ٹیک آف کر سکے. یہ پنکھوں والے جہاز, میں خود بھی پنکھوں والے جہاز پہ آیا ہوں. تو میں, اور پھر ہفتے میں کتنی فلائٹیں ہیں؟ ہفتے میں 3 فلائٹیں. ایک جہاز ہے. ہفتے میں 30 فلائٹیں ہونی چاہیے, 30. یہ اپنا آپ دیکھیں, آپ ابھی اندازہ کریں. ایک تو یہ میں جو ابھی بتایا ہے گلگت سے سکردو تک کتنے گھنٹے میں آپ پہنچتے ہیں آج کل؟ 3 گھنٹے میں. 3 تو پہلے کتنے گھنٹوں میں پہنچتے تھے؟ 9 سے 7. ہمیں دعائیں تو دو. کوئی 9 گھنٹے کے سفر کو ہم نے 3 گھنٹے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. 6 گھنٹے آپ کے بچائے ہیں. آپ کے بال بچوں کے لیے کتنی سہولت پیدا کی اللہ کے فضل و کرم سے. یہ ہمارے دل کی ایک مراد پوری ہوئی ہے. یہ اسی طرح سے تھا جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا کہ وہ وہاں KPK میں جو ٹنل بنائی ہے ہم نے, لواری ٹنل, چترال, وہ 70 سال سے بن رہی تھی, مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی. 70 سال سے ایک منصوبہ مکمل ہو ہی نہیں رہا تھا. ہم نے اربوں روپیہ خرچ کیا. ہم نے کہا اس کو مکمل کر کے چھوڑنا ہے. میں نے اس کو مکمل کیا. اس کو 30 35 40 ارب روپیہ دے کے مکمل کیا.